Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab As-Saraf Mustawa Rabi' bersama teman-teman Ummahat angkatan yang keempat. Kemarin kita sudah masuk latihan As'ilatul Muraja'ah, soal-soal muraja'ah al-ammah secara umum. Jadi evaluasi soal-soal atau latihan dari dars awal sampai terakhir tentang membaca kamus. Kemarin sampai soal tasi', soal yang ke-9, namun kita muraja'ah dulu mungkin soal yang ke-9 ini Mukardina awalan. Fadl ya. Iya. As-su'alut tasi'ah. Pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan ke-9. Fadl. Ya. Sifatan musabbahatan ala kullin minal auzanil atiyati wada'ha fi jumlatin mufidatin. Buatlah atau bentuklah dari saga ya bentuklah sifat musabbahah pada setiap dari wazan-wazan berikut dan bentuklah kepadanya dan letakkanlah pada kalimat yang sempurna. Kita bentuk saja ya. Ya. Sifat musyabbah maksudnya apa tuh? Musabbah sifat yang isim pecahan yang disertai dengan yang mengganti isim fa'il. Nah, itu termasuk isim mushtaq juga kan? Iya. Isim mushtaq pecahan yang serupa dengan fa'il. Cirinya dia fi'ilnya dari fi'il bab kelima. Yang kelima, yang keempat juga ada. Yang keempat, yang kelima. Dengan syarat dia muta'addi atau lazim? Nah, lazim. Lazim. Fi'ilnya dari fi'il yang lazim. Pertama dengan wazan fa'. Ainnya sukun. Fa'. Fa'lanun. Dia mamnu' minas saraf. Fa'lanu. Nah, yang muannasnya ini. Muannas fa'la. Muannasnya pakai alif maksura dia. Ini muannasnya ini. Fa'la. Fa'la. Contohnya apa? Berikan. Dari fi'il yang lazim. Seperti fi'il atisha. Atsanu. Nah, atisha fi'il madinya. Haus dahaga. Orangnya atshanu. Muhammad atshanu. Kalau Maryamu atsha. Ini muannasnya atsha. Fa'lanu fa'la.
Kemudian yang kedua Fa'ilatun. fa'ilatun. Itu Fa'ilatun. wazan sifat musyabbah. Fa'ilatun. Mu'annas dia Om. Yang mudzakarnya ini fa'i Fa'ilah. Fa'ilah. fa'i fa'i dia isim bukan fi'il ini isim. Fa'ilun. Fa'ilun tat. Isim ini Fa'ilun. fa'ilun. Itu mudzakarnya. Muannasnya fa'ilatun. Fa'ilatun. Contohnya apa? Ini Om. Fa'ilun muannasnya Fa'ilun. Fa'ilatun. menunjukkan atas kegembiraan atau kesedihan atau kepenatan jiwa. Contohnya dari fi'il madhi fariha yafrahu kan? Ya. Berarti farihun. Nah, sifat musyabahnya farihun. Muannasnya tinggal tambah Farihatun. farihatun. Ya, artinya orangnya yang sedang bersedih. bukan Gembira, Tat. gembira. Farihun bergembira, sukacita, bahagia. Ya, itu Iya. sifat musyabbah. Contohnya ini. Zalika rajulu Zalikar rujulu farihun jiddan ba'da tazawuji. farihun loh. Farihun sifat musyabbah bismil Bismil fa'il. bismil fa'il dari madinya apa? Far, fa, farihah. Fariha. Dia lazim kan? Ya. Orangnya ini farihun. Farihun. Ala wazan Fa'ilun. fa'ilun muannasnya fa'ilatun. Farihatun. Farihah. Ya, Om. Ya. Kemudian yang ketiga Fa'ilun. fa'ilun. Banyak tuh. Fa'il. Banyak dia. Seperti ini. Marido dari madinya marido yamradu Maridun. Maridun. marid. Marido kan. Bab keempat. Kan? Wazannya fa'ilun. Maridun. Bab keempat ya bil madinya marido yamradu. Atau bab kelima dari misalnya ini karuma. Oh, kamura karuma yakrumu. Karuma. Yakrumu. Karimun. Kabura yakburu. Kabira yakburu kabirun. Ini bab kelima. Kabura madinya. Madinya kabura. Seperti sabura. Sabura jamula jamula bab kelima. Yajmulu Jamula ya jamulu. Jamilun. jamil. Itu sifat musyabbah. Pecahan yang diserupai dengan Isim fa'il. fa'il, sifat musyabbah bismil. Sekarang af'alu menunjukkan cacat atau warna. Af'alu. Af'alu. Hmm. Hamro'u. Yang muannasnya ini. Nah, muannasnya ini fa'ala Fa'la'u. fa'la'u. Contohnya apa? Hamro'u.
Hamra muannas. Mudzakarnya Ahmaru. ahmaru, hamra'u, aswadu, saw, Sauda'u. sauda'u. Aswadu. Mamnu minas sarf juga kan? Iya. Nggak boleh tanwin. Af'alu. Kemudian yang kelima, fa'alun. Fa'alun. Fa'alun dari misalnya jabuna. Jabanun. Jabanun tak. Jaban. Jabun. Jaban ini Om. Dia bab kelima ya. Jabuna. Ya Jabuna. jabunu nih. Jabun. Jabanun. Ya kan? Ya. Fa'alun. Maudinya apa? Jabuna. Bab kelima, jabuna kan? Ya. Fa'ula yaf'ulu. Fa'alun. Jabanun. Mu'annasnya jabanatun. Kemudian yang keenam, fa'alun. Fa'alun. Mm, Fa'alun. Fa'alun. Hasanun. Betul, dari hasuna, Hasuna yahsunu. yahsunu, hasanun. Mu'annasnya Hasanatun. hasanatun. Kemudian 7, fa'ilun tadi tuh. Fa'ilun. 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 Apa ya? Dari faroha, fariha. Maudinya fariha yafrahu. Farihun. Farihun. Ta'iba, bab keempatnya. La'iba ya Ta'iba abu. ta'iba yat'abu. La'iba ta'ibun. Ta'ibun. Nah, manusia ta'ibatun. Ghadiba, maudinya Godiba. Godiba yaghdabu. Godibun. ghadibun. Ghadibun. Godibun. Kemudian fa'ilatun. Mu'annasnya dari Fa'ilatun. Fa'ilun. mu'annas dari jamilun, ya kan tadi kan? Jamil, Iya. Jamilatun. jamilatun, marid, maridatun, fa'alatun. Fa'alatun. Mu'annas dari Fa'alah. fa'alun, Fa'alun. Oh iya. Nah, tak. Fa'alun. hasanun, Fa'alun. Hasanun. Hasanatun. hasanatun. Fa'la'u, mu'annas dari af'alu. Hmm. Apa Ahmaru tuh? tadi. Udah tadi kan? Ahmaru, Ahmaru. mu'annasnya Nah, Hamro'u. hamra'u. Itu semua sifat musyabbah Musabbah. Bismil fa'il. bismil fa'il. Sifat pecahan musyabbah serupa dengan Rupa isim dengan fa'il. isim fa'il. Serupa dalam hal dia menunjukkan orangnya. Cuman beda wazan dan asal fi'ilnya. Kalau isim fa'il bisa dari muta'adi dan lazim. Sifat musyabbah kebanyakan dari fi'il Dari fi'il lazim. lazim kebanyakan. Lazim. Syukran. Fardina. Apa tadi? Ummu Sa'idah ulang. As-su'alu tasi'. As-su'alu tasi' Hmm. yang ke-9 Hmm. sifatan musyabbahatan ala kullin minal auzanil atiyati wada'ha fi jumlatin mufidatin. Bentuklah. Bentuklah sifat musyabbahah atas setiap wazan-wazan berikut dan letakkanlah pada jumlah yang sempurna. Apa itu sifat musyabbah? Sifat musyabbah, sifat yang menyerupai isim fa'il. Hmm.
dalam hal dia menunjukkan orangnya kan? Nah, Sama dengan isim fa'il menunjukkan orangnya dan kejadian. Bedanya kalau isim fa'il dari muta'addi lazim sifat musyabbah dari bab dari dari bab fi'il bab 1, 2, bukan. 3. Kalau sifat musyabbah kebanyakan dari bab 4 dan 4 dan 5 5 kebanyakannya. dibentuk dari fi'il lazim. Fi'il lazim. Kebanyakannya ya kita ambil ya. Nah, Sedikit yang fi'il muta'addi. Contohnya yang muta'addi itu sada. Dari bab pertama ini sada yasudu, yasudu. Sifat musyabbahnya fa'ilun sayyidun, sayyidun gitu. Ini sifat musyabbah juga. Cuma dia dari fi'il muta'addi. muta'addi. Ini pengecualian aja. Dari bab pertama kan. Nah, Mata juga tuh. Mata yamutu mata yamutu mayyitun, fa'ilun. Toba yatibu thayyibun, tayyiban fa'ilun. Ya, fa'lanu contoh fa'lanu, qadbanu, nam fa'ilatun fa'ilatun, hazinatun, hmm, fa'ilun, azimun, nam af'alu, fa'af'alu, akhdaru, nam fa'alun, jabanun, sah fa'ala, sadat, fa'alun fa'alun, fa'alun yang fa'alun panjang apa? fa'alun, jabanun, Nam jaban fa'alun fa'alun, hasanun, nam fa'ilun fa'ilun, fa- fa- farihun, farihun fa'ilatun fa'ilatun, farihatun, fa'alatun fa'alatun, fa'ala, mu'annas hasanatun, dari nam hasanatun, hasan nam fa'lau khadra'u, nam syukran Saidah afwan Ustaz, mujihan sub Suq sifatan musyabbahatan ala kullin al min auzanil atiyati wa du'ha fi jumlatin mufidatin. nam fa'lanu Fa'lanu jaw'anu saha fa'ilatun fa'ilatun kabiratun bukan beda itu kabiratun panjang banyak uh, fa'ilatun jadi contohnya apa misalnya ta'iba yata'abu ta'ibatun maaf terus fa'ilun fa'ilun kabirun nah itu baru kabir terus
Af'alu. Af'alu hmm, asfaru. Naam, asfaru. Kemudian Fa'alun jabanun. naam, jabanun. Lanjut. Fa'ilun godibun. Yang mana? Fa'alun. Fa'alun hasanun. Hmm. Hasanun, bagus. Fa'ilun godibun. Nah, bagus. Fa'ilat Godibun. Sekarang fa'ilatun fa'ilatun panjang ain. farihatun. Nah, bukan. Bukan. Ah, Kalau farihatun pendek, dia ikut yang kedua, Om. Farihatun. farihatun fa'ilatun hmm, ta'ibatun. Bukan. Kalau ta'ibatun yang pendek ini, ainnya ta'ibatun. Kalau ini kan panjang. Fa'ilatun. Maridotun. Ta'ibatun. Nah, gitu. Maridotun. Panjang pendeknya tuh lihat. Kemudian, Om. Maridotun fa'alatun hasanatun. Nah, gitu. Hasanatun pas tuh. Fa'la'u. Fa'la'u khadra'u. Nah, khadra'u. Muzakarnya akhdaru. Bagus, Bu Ahdaru. Jihan. Mu Fitri. So, As-soalu tasi'u sifatan musyabbahatan ala kullin minal awzanil atiyati wada'ha fi jumlatin mufidatin. apa sih itu? Fa'la Sifat musyabbah, Om? sifat musyabbah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Nah, sifat pecahan, isim pecahan. Sifat tuh isim pecahan maksudnya. Ya, Om? Nah, Ustaz. Contohnya. Fa'lanu Ya. fa'lanu apa tadi? Eh atsyanu Atsyan. Nah, atsyan dari atisya kan? atisyaya tasyu. Ya, tasya bab keempat. Ya, Om? Atisyaya tasyu, nah. Atisya ya tasya. Ya kan? Fa'ilatun Kemudian, farihatun. terus, Fa'ilun maridun. nah, Af'alu af'al. ahmaru. Nah, Eh, apa lagi? Fa'alun fa'alun jabanun. jaban. Fa'alun fa'alun batalun. Batalun. Betul? Batalun. Fa'ilun farihun. Hmm. Fa'ilatun kabiratun. Nah, Fa'alatun fa'ala. fa'alatun hasanatun. Hmm. Fa'la'u. Fa'la'u fa'la'u eh, hamra'u Nah, hamra'u. hamra'u. Sauda'u. Bayda'u. Zarqa'u. Amni min as-sarf. Syukran. Mufitri. Afan Ustaz. Mu Mufadl Rahman. Hadirah.
Hadirah afan terlambat Ustaz. Fadhil Om. Sub. Sugh sifatan musyabbahatan ala kullin minal auzanil atiyati wa doha fi jumlatin mufidatin. Sub. Bentuklah. Bentuklah sifat musabahah pada setiap wazan berikut dan Dan tentukan pada dan wadu'a bentuklah yada'u. dan Wadu'a buatlah yada'u. wado apa Ustaz Afan? Letakkanlah. Oh ya, dan letakkanlah pada kalimat yang sempurna. Itu dah. Sifat musyabbah maknanya Sifat musyabahah sifat yang sifat pecahan yang serupa dengan isim fa'ilnya. Dari fiil-fiil yang Dari fiil-fiil yang muta'addi. bukan. Apa Ustaz? Fiil yang Fiil yang lazim. lazim. Itu sifat musyabbah. Ya Om. Oh iya, lazim. Iya wasfun mushtaqun Mushtaqun minal fi'li minal fi'li lazimi wa yadullu 'alal hadath yadullu alal hadasi au alal au ala syai'in au syakhsi alladhi al-muttasif au syakhsi muttasafi bihi ala wajhi ala wajhi thubuti halat takallumi. halat takallum. Ia adalah sifat pecahan. Dia adalah sifat pecahan dari fi'il lazim yang menunjukkan atas kejadian atau atas sesuatu atau seseorang yang tersifati dari segi tetapnya keadaan takallum ketika bicara. Saat bicara menunjukkan sifat yang tetap, biasanya hasanun, orangnya baik, tetap dia biasanya. Jaban, ahmaru, dari fi'il yang lazim, tidak butuh objek kan. Ustaz. Sekarang dari wazan fa'lanu Atoshanu. Dari atisha kan haus butuh objek nggak dia? Enggak Ustaz. Enggak, haus untuk dirinya sendiri kan, keadaan diri sendiri. Kemudian fa'ilatun hazinatun. Hazinatun. Maryam hazinatun. Maryam sedang bersedih. Tapi dia nggak tetap tuh. Mungkin pada suatu waktu tertentu ya. Ini nggak tetap. Sifat yang menunjukkan bahagia, sedih itu nggak tetap dia. Ya, Ustaz. Nggak langgeng gitu. Fa'ilun, jamilun. Jamil. Jamil biasanya langgeng kan? Langgeng. Ustaz. Kemudian af'alun. Iya benar. Af'alu ya. Af'alu kalau minas saraf.
Eh, nggak pakai tanwin kan Ustaz? Azroku. Azraku, betul. Nggak pakai tanwin. Azraku. Fa'alun jabanun Bagus. dari jabuna. Terus Jabuna. fa'alun fa'alun hasanun Dari hasuna. hasuna. Fa'ilun dari hazinun. Hazinan. Fa'ilatun tadi tuh jamilatun. Jamilah. Fa'alatun hasanatun. Hasanatun. Fa'la'u zarqa'u. Zarqa. Mudzakarnya azraku kan? Naam. Ikrar. Afan Ustaz Umu. jazakallah. Man, ya kyo. Umu ayo. At-tadribu su'alu tasi'um. Umu ayo simak ya kayaknya. Tadi dia ada pesan simak. Tuh. Hujan. Hujan. Balik ke Mukardina. Kita beralih ke soalul ashir, Om. As-su'alul Yes. ashiru, soal yang ke-10. Nah, Ayin naw'al ismil ladzi tahtahu khattun min bainil anwa'i taliyati. ayin. Apa tuh? Ayin. Tentukanlah Tentukanlah jenis jenis isim yang yang digaris bawahi di dari antara jenis-jenis berikut. di antara jenis-jenis berikut. Apakah dia ismul makan, Ismul makan, ismul zaman, al-masdarul mimi, ismul fa'il, ismul maf'uli. gitu. Sebutkan aja ya, yang digaris bawahi. Pecahannya apa deh? Isim mustaq apa dia? Wahid. Wahid, mustaqarruka fi zalikal baladi munasibun. Nah, mustaqarruka artinya mustaqar Tempat tinggal. dari madinya apa? Istaqarra. Nah, istaqarra yastaqiru artinya menetap. Istaqarra tinggal. Nah, mustaqarru artinya apa? Tempat tinggal. Tempat tinggalmu di negeri Tempat itu. tinggalmu. Nah, di kota yang sesuai. Di negeri itu munasibun khabarnya. Tempat tinggalmu di negeri itu. Tempat tinggalmu di negeri itu Sesuai. Cocok. Cocok. Khabar kan? Namtat. Nah, mustaqarru sigo apa di sini? Kalau menyatakan tempat, isim makan, Tat. Isim makan. Isim makan. Ya. Lebih cocok kan? Ya. Dari istaqar, tempat tinggalmu, kediamanmu. Gitu. Syukran Mukalina. Isim makan. Apa, Tat? Umur Sa'idah Al-Thani. الثاني ليس أخي مستقرا في عمله الجديد إنه يبحث عن عمل آخر. Saudaraku tidak mustaqir
tidak Tidak, tidak betah, tidak. bukan karyawan tetap gitu kan? Nah, Di dalam pekerjaan pekerjaannya, baru, di pekerjaan yang baru, di pekerjaannya yang baru, dia sedang mencari pekerjaan yang lain. nah gitu. Nah di sini mustaqir, qafnya di kasrah Om. Nah, Sigo isim apa? fa'il, isim fa'il, Ustaz. Fa'il. Dari madinya sama. Kasrah. Istaqarra, 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 yastaqir. mustaqiru. Kalau isim maf'ul di fathah, mustaqarra, mustaqarrun gitu. Isim Turun. fa'il mustaqirrun, qafnya kasrah. Kasrah sebelum akhir. Nah, Ustaz. Nah, itu fungsi ilmu sharaf gitu. Kita bisa mengetahui dia isim fa'il kah atau isim maf'ul. Ya kan? Nah, Kalau tanpa harokat sama tuh. Bentuknya sama. Berikutnya, Ummu Fitri, as-salis, as-su'alu salis. Al-Thalith, al-jannatu mustaqarrun liman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Surga itu Surga itu tempat menetap bagi orang yang takut kepada Allah, pada kepada kedudukan, Tuhannya, maka pada kedudukan Robnya, Tuhan dan dia mencegah dirinya dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu, menahan menahan dirinya, dari melarang hawa dirinya nafsu. dari hawa nafsu. Nah, mustaqarrun lebih cocok apa di sini, Om? Tempat menetap. Makan, Ustaz. Isim Isim makan ya. makan. Nah, isim makan. Lebih cocok isim makan. Tempat tinggal kan, sebagai tempat tinggal, kediaman kan. Naam. Sekarang Mbak Fitri, Afan, Ustaz. Ummu Jihan, Rabi, Rabi' wasala Ibrahimul mal'aba fi mustahallil mubaroti. Ibrahim sampai Ibrahim sampai di lapangan lapangan itu. di lapangan Di sini mustahalli dari madinya Om. istahalla Nah, istahalla. Istahala itu artinya memulai. memulai Mm-mm. pertandingan mubar. Nah, berarti maksudnya di sini di waktu mulai Di waktu mulai pertandingan pertandingan. Mubarat pertandingan. Dari kita cari dari halah. Sebentar, memulai artinya. Halah. Istahal. Mulai tuh. Istahalla syahru. Istahalla syahru. Tuh. Bulan itu nampak. Mulai nampak ya. Lihatnya mulai. Jadi maksudnya Ibrahim sampai di lapangan saat mulai pertandingan. Mulai nampak. Nah, mustahali isim apa dia? Ismu zaman. Ismu zaman. Ismu zaman munasib. Cocok. Ukuran
Jihan. Afwan Ustaz. Muhammad Rahman. Al-Khamis. Al-Khamis. Istaiqadtu fi muntasofil laili ala buka itiflis soghiri. Saya terbangun Saya terbangun di pertengahan malam atau di setengah malam. di tengah malam. Pada waktu tengah malam karena anak anak yang kecil menangis. buka itu masdar dari baka. Buka ini masdar dari Baka ya beki menangis. baka ya beki. Bukaan. Ini karena tangisan gitu kan. Oh, karena tangisan bayi kecil. Bayi yang kecil. Lebih cocok apa muntasaf? Zaman Ustadz. Zaman. Dari maudinya? Intasofa. Intasafa. Yang Yang pertengahan. Pertengahan kan? Nah. Syukran Muhammad Rahman. Afwan Ustadz, jazakallah khair. Udah semua ya? Mau ayo simak dia. Mau Saida belum? Udah tadi. Ya Ustaz. Mau Kardina? As-sadis sayakun. Sayakunu hadzal amalu muntaha minhu ba'da sa'atin. Pekerjaan ini akan berakhir setelah 1 jam lagi. Setelah 1 jam lagi. Muntaha minhu akan diakhirkan gitu. Akan diselesaikan. Akan diselesaikan 1 jam lagi. 1 jam lagi akan dikelarkan, dituntaskan. Nah, muntaha sigah Muntaha isim zaman. bukan. Ya, muntaha. Akan diselesaikan. Diselesaikan. Maf'ulun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul lebih cocok ismul maf'ul. Dari madinya intaha. Nah, intaha yantahi. Intaha dars. Pelajaran sudah selesai. Berakhir. Intaha itu saya sudah selesai. Intaha itu minal kalam, minat ta'am. Intaha itu minat ta'am. Saya sudah selesai makan. Mu'tal naqis kan? Intaha. Berikutnya Ummu Saidah as-sabi'. As-sabi' mu'taqadul mar'i biwahdaniyatillahi lazimun lidukulil jannati. Mu'taqad keyakinan mengesahkan keyakinan seseorang dengan mengesahkan Allah itu berkonsekuensi akan mengakibatkan gitu. Akan mengakibatkan untuk masuk surga. Mu'taqad dari madinya i'taqada ya'taqidu. Masdar aslinya mu'taqadun. Masdar asli mu'taqad. Bukan mu'taqadun. Masdar asli seperti dengan wazn ifta'ala kan? Ifta'ala
Ifti'alun. Ifti'alun. I'tiqadun. I'tiqadun. I'tiqad. Itu masdar asli, Om. Bisa diganti kan? Mu'taqad dengan Nah, masdar asli. I'tiqadul mar'i. Sama kan? i'tiqad. Nah, Berarti ini mu'taqad masdar masdar mimi. mimi. Berawalan mim. Mu'taqad Nah, sama i'tiqad sama. Maknanya masdar. Kalau i'tiqad masdar asli, mu'taqad masdar mimi. masdar mimi, Om. Lebih cocok kan? Nah, Ustaz. Syukran, Saidah. Afwan. Umu Fitri, As-Samin. Asamin. Taksyiratu safa safariyu Safari, betul? mustakh Yang mutakalim. safari mustakhrajatun mundu yaumaini. Ta'syiratu safari. Visa. Visa perjalananku. Sisa perjalananku telah dikeluarkan sejak Sejak. 2 hari lalu. Nah, mustakhrajatun sighah telah dikeluarkan. Telah dikeluarkan. Isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul. Ya kan? Menunjukkan objek kan? Naam. Mustakhrajatun. Nah. Syukran. Umu Afan, Fitri. Ustaz. Umu Jihan. At-Tasi'. Hadan nadi multaqo al-adaba Uda. Al-udaba'i. al-udabai wal mufakkirina. Hadha nadi. An-nadi Hadan. klub. Klub ini Klub ini multaqo. multaqa. Hmm. Multaqa dari madinya Lakia, lako, humasi dia. iltako. Nah, iltaqa sesuai multaqa ada ta. Multaqo. Iltaqa yaltaqi. Iltaqa berjumpa, bertemu. Berjumpa. Multaqa Tempat maksudnya bertemu. tempat. Nah, tempat bertemunya para udaba, sastrawan dan para pemikir. Mikir. Nah, udaba itu jamak dari al-adib, mujihan. Seperti fakir, fakirun jamaknya Fuqara'u. nah, fuqara'u, adibun Udaba'u. udaba'u, hakimun Hakimun. Hukama'u. hukama'u, Hukama'u. hukama, adib, udaba'u, sastrawan, ahli sastra, pujangga. Ini mujihan. Adibun Adibun adib, jam. Udaba'u. udaba tuh yang beradab, pujangga, ahli Ahli. sastra. Ini kan ada 2 makna tuh, 3. Nyom.
Nah, Ustaz. Kemudian Abdurrahman al-ashiru. Itu Ustaz, isi makan. Ini isi makan ya. Multaka isim. Makan. Nah, klub ini tempat bertemunya Tempat bertemunya para para ahli sastra dan sastrawan sastrawan. dan para isim makan. Ismul makan. Makan. Mufrad Rahman al-ashir. Al-ashiru. Lan usafiro qabla mubtada al-utolati. Qabla zaraf. Qabla mubtada il-utolati. Saya tidak akan melakukan perjalanan Akan melakukan perjalanan sebelum liburan. Nah, mubtada apa? Mubtada sebelum berarti isim waktu zaman. Qabla kan sebelum. Qabla tuh sebelum. Oh iya. Mubtada Saya dari madinya. memulai ibtada'a Nah, ibtada sebelum sebelum mulai liburan. Nah, sebelum mulai lebih cocok apa? Isim zaman atau masdar mimi atau apa? Mulai liburan. Zaman atau masdar, Ustaz? Masdar kali ya? Sebelum waktu. Berarti kalau isim zaman sebelum waktu dimulainya kan? Naam. Sebelum waktu dimulainya ujian. Liburan. Nah, liburan. Itu isim zaman. Sebelum waktu dimulainya liburan. Kalau masdar mimi bisa juga. Tapi kalau masdar mimi sama dengan ibtida. Qabla ibtidai al-utlah. Sebelum permulaan kan? Dimulainya. Sebelum dimulai ujian. liburan. Berarti bisa dua. Nah, fleksibel. Tergantung maksudnya apa. Dari bada'a semua tuh aslinya bada'a. Ibtada'a. Mau siapa tuh? Pak Iza, sehat? Sehat, Ustaz. Cuman ini apa? Lagi dapat cucu pertama. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu yang belum lama nikah ya? Baru ya? Iya, yang waktu kapan sih lupa lagi anak cepat waktunya mah. Yang dulu kan persiapan itu ya? Naam, Ustaz. Bada'a. Bada'a di awal. Bada'a tampak. Nah, bada nampak pakai bada, pakai alif. Beda ya, Ustaz. Kalau bada'a mulai. Kalau bada'a memulai. Dari bada'a. Ibtada atau bada'a memulai bada'a yabda'u. Kayak hamzah di akhir ini. Nah, Ustaz. Bada'a. Memulai. Nama yang ibtada'a juga nih.
Ibad. Ibtida'un itu masdar dari ibtada'a, masdar asli kan, masdar asli ibtida'un kan, Nah, tidaknya yang terusnya. Tidak itu masdar asli dari ibtada'a. Ibtada'a yabtadi'u. Masdar ini mubtada'un. Ya, nah, Abdul Rahman. jazakallah khair Ustaz. Mukardina as-su'alu al-hadi asyara. Soalu hadiah hadi asyarah. Hadi asyarah. Pertanyaan ke-11. Nah, Uskur asma alati wal adawati taliyata wa auzanaha. sebutkanlah Isim alat dan perangkat dan perangkat-perangkat berikut dan perangkat-perangkat berikut wazannya dan atau serta dan beserta wazan-wazannya. wazan-wazannya. Nah, sekarang lihat soal ke-11 isim alat materinya ya. Isim alat nampak. Wahid al-alatul lati nakwi bihas nakwi. siaga. Nah, alat yang kita gunakan untuk nakwi dari kawa yakwi, menyetrika baju, berarti mikwatun. Mikwatun apa pendek U-nya? Apa panjang? Mikwatun. Ya. Mikwa panjang. Ala wazan mif'alun. mikwatun. Lupa lagi tak. Mikwatun fi'latun. Bukan. Ada baru lagi. Seperti ya. Mistoratun. Seperti itu. Fi'latun ya. Mistoratun. Mana? Nih, ada tak marbuto kan? Iya. Mif'alatun. Mif'alatun, mitrokotun, mil'akotun, miknasatun, miskoratun. Wazannya apa dia? Mif'alatun. Karena asalnya mikwayatun. Mikwayatun. Dan ya diganti? Ya, diganti tamar betul. Ya, kan ini mikwatun kan? Iya. Asalnya mikwayatun. Mif'alatun kan? Iya. Nah, ya ini setelah waw diganti menjadi apa? Diganti menjadi alif. Nah, kulibatil ya alifan. Alifan. Ya kan?
Naam, Tat. Dari kawa, maudinya kawa, Kawa yakwi. kawa yakwi. Mikwayatun, diganti mikwatun. Mikwatun. Mm. Panjang wawunya kan? Iya. Mikwatun. Ideal satu kayaknya ada dah. Dulu kita belajar. Kita lihat ya. Di daras yang ke-6. Kalau nggak salah tuh. Ke-6. Kalau nggak salah. Tuh, Om. Ini. Ya kan? Wawunya Ya. panjang tuh. Mahazini hazi Mikwatun. mikwatun. Asalnya Mikwayatun. ala wazan Mif'alatun. mif'alatun. Ya kan, Om? Iya. Syukran. Ferdina. Musaidah. Asani. Asani al-alatu allati natruku bihal mismaro. Alat yang kita Alat yang kita gunakan gunakan. untuk mengetuk palu. Mitraqatun, Sahih. Ala wazan mif'alatun, mif'alatun. Dari madinya sulasi. taraqa, yatruku. Taraka yatruku mitraqatun. Syukran Saidah. Afwan, Ustaz. Mujihan asalis. Salis al-alatu lati naqta'u bihal hasabi. Naqta'u artinya apa? Naqta'u mujihan. Memotong. Memotong muta'addi atau lazim? Hasyaba. Khosya. Khosya. Wasyaba. Ulangi. Al-alatul lati. Al-alatu lati naqta'u bihal hasyaba. Alat Khosyaba. yang kita gunakan Memotong hasyab. kayu. Khosyaba itu kayu. Kayu. Apa tuh? Minsyarun. Minsyarun. Dari nasyarun. Nasyarun. Nasyara. Nasyara Nasyaru. yansyuru. Huruf. Alatnya Minsyarun. minsyarun ala wazan Mif'alun. mif'alun. Seperti fataha yaftahu. Alatnya Miftahun. miftahun. Minsyarun. Syukran mujihan. Afwan Ustaz. Mufidri arabi'u. Ar-rabi'u al-alatu allati na'rifu biha wazna syai'i. Alat yang Alat yang dengannya kita mengetahui. mengetahui Dengannya kita mengetahui timbangan. timbangan barang, ya kan? Timbangan Barang. sesuatu. Namanya apa tuh, Om? Mizanun. Mizan. Ala wazn apa mizan? Fi'alun. Bukan. Mizanun. Ini Fitri. 4 wazan isim alat. Pertama apa? Mif'alun. Mif'alun. Yang kedua
Mif'alatun, Yang ketiga, mif'alun, yang keempat. fa'alatun, Nah, mizan sini nih. Mizan wazannya mif'alun, mif'alun. Asalnya iya di sini wow, ya kan? Karena dari wazana, madinya wazana, wazana. Asalnya miuzan, ya kan? Miuzanun. Kemudian terjadi nah, perubahan wow diganti ya, ya mizan. Mizan. Dari wazana. Seperti wa'ada. Wa'ada ya'idu. Alatnya mi'adun, mi'ad. Asalnya mau adun, mi bukan. adun, Miu. Adun. Mimnya kasrah semua, Om. Isim alat nah, berawalan mim kan? Semuanya kecuali yang terakhir di kasrah mimnya. Miftah, mizan, minsyar, ya kan? Fitri, nah, Ustaz. Mufaddar Rahman Al-Khamis. Al-khamis. Alatulati yasta'miluhal alimu fil mahtabari Mukh, liyaro mukh, mukhtabar, muh, muh, mukhtabari, muhtabari liyarol asya as-soghiroti jiddan. asya'a, Asya asya'a, as-soghirota jiddan. alat yang digunakan oleh Alat yang ilmuwan digunakan oleh ilmuwan untuk di mukhtabar laboratorium di, di laboratorium untuk untuk melihat melihat sesuatu yang sangat kecil, apa tuh? Mikroskop, mikroskop. mikroskop, Mi- Itu mijharun, mizharun. Dari madinya mijharun, jaharo, ja, za bukan ja, zahara, ya Om, loharo, zahara, yazharu, zahara yazharu kan nampak. Mizhar untuk memperbesar ukuran benda-benda kecil kan? Miz pendek apa panjang haknya? pendek Ustaz. Mizharun, gitu. Apa mizharun? Kalau di buku Gambar ada mijharun, pendek ya? mijaharun. Nah, Pakai jam, bukan pakai pakai J. zo. Nah, Pakai jahara, jahara Om. Kirain pakai zo afwan. Ya ini, mijharun, pendek Om. nah Ustaz. Mijhar, bukan zohara. Zohara mana nampak? Ijahara, jahara kan jelas. 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 Mijhar, bukan mizhar, salah afwan. Muhammad Rahman. Mijhar ala wazan Mif'alun. mif'alun. Mijharun. Syukuran Om. Santi. Afan. Jazakallah khair. Oke, Om. Dan semuanya Om Ayu simaknya. Mengkardina kembali. As-sadis. Agak ribut sedikit, Ustaz. Apalah ya? Bas. Al-alatul lati tatanawalu bihat to'ama ila famika. Alat yang kamu gunakan Alat yang kamu gunakan untuk makan, untuk memakan untuk memakan untuk memakan makanan makanan. ke dalam mulutmu. Apa itu? Sendok, Sendok. Berarti mil'aqotun, mil'aqatun ala wazan mif'alatun,
mif'alatun madinya lam, ain, Ain dan la'aqa. laqaf. La'aqa ya la'aku. Atau la'iqa, menjilat artinya. Menjilat itu menjilat sesuatu. La'iba, la'iqa, bukan la'aqa, bab keempat. La'iqa, Laika yang aku lakukan. menjilat artinya, ya kan? Alatnya ini. Mil, Mil akotun. ala wazn mif'alatun. Jamaknya mala'iq. Mala'iqu. Ya kan? Sendok, sudu, syukran, makardina. Sa'idah as-sabi' As-sabi' al-alatu allati tuknasu biha ardul manzili. alat yang digunakan untuk menyapu lantai di rumah, lantai rumah. nah, apa tuh? Penyapu, miknasatun. Miknasatun ala wazn Mif'alatun. dari madinya thulasi. Kanasa yaknusu. Kana sayknus miknasatun. Syukran. Afwan Ustaz. Sa'idah. Fitri as-samin. As-samin al-alatul lati naftahu bihal baba. Alat yang kita Alat gunakan yang kita gunakan untuk membuka pintu. apa tuh? Miftahun. Dari wazannya Mif'alun. mif'al, miftah. Nah, sulasinya madi Madi iftaha. fataha. Ini miftah, ya kan? Fataha. Mif'al. Kalau satu lagi tuh fa'alatun, alat untuk membuka tapi benda yang keras. Ini Fatahatun. fatahatun, alat membuka botol tuh kan? Pembuka botol. Sama sulasinya kan fataha kan? Oh iya, nah. Fataha. Syukran. Fitri. Afwan Ustaz. Mujihan at-tasi'u. Al-alatul lati yaqta'u bihal khayyatul kumasya. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan Al-khayyat. memotong Al-khayyat artinya apa tuh? Al-khayyat tukang jahit. tukang jahit. Yang digunakan tukang jahit untuk memotong Kemeja. kumas bukan kemeja. Kumas. Komisun. Komis baru kemeja. Ini pakai shin. Kumas yang sering Kain. dibeli. Nah, kain, kumas. Jamnya akmisyatun. Alat yang digunakan penjahit untuk memotong kain. Apa tuh? Mikosun. Mikos. Dari madinya Koso.
Qassa, miqassun alatnya. Ini miqas. Dia. Gunting. Gunting nih, miqas. Tapi sebelum miqas apa dia? Sebelum dilebur huruf shadnya, bagaimana bacanya? Miqas. Qafnya asalnya sukun tuh. Miksoso. Nah, miqsasun. Miksosun. Ala wazan Mif'alun. mif'alun. Kemudian harakat sad yang pertama dipindah ke huruf qaf. Ya Nah, Ustaz. Miqo jadinya. Asalnya ini miqo. Miksosun. Kemudian dua huruf sad diidgham, dilebur kan? Nah, Miqassun, asalnya miqsasun, ala wazan mif'alun. 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 Syukran Ummu Jihan. Bagus. Ustaz. Mufaddul Rahman al-ashir. Al-ashiru. Al-alatul lati yusqabu bihal hasyabu. Khasyabu. Khasyabu. Alat Alat yang yang digunakan digunakan untuk melubangi kayu. melubangi saqabayas kubu. Apa tuh? Misqab. Bor, alat bor. Misqabun. Misqab ala wazan Mif'alun. ini mif'alun. Mif'alun. Misqabun. Bor ya. Ini Naam. ya. Jadi Naam, Ustaz. Mufaddul Rahman kesimpulannya isim alat yang masyhur ada 4 wazannya Pertama Mif'alun. mif'alun. Yang kedua Mif'alatun. mif'alatun tetap marbutah. Yang ketiga panjang ainnya. Mif'alun. Yang ketiga pakai fa, wazannya Fa'alatun. seperti salajatun, sayyaratun, Naam. dan ghassalatun. Nah, mafhum bisa dipahami Mufaddul Rahman? Insyaallah, Isim Ustaz. alat. Kalau ya. Jadi kita teringat lagi kan? Naam, Ustaz. Materi lama ini. Dibuat latihan lagi biar teringat lagi merujaah. Ya, Sampai sini alhamdulillah. jumpa kita masih belum selesai materi latihannya. Insyaallah minggu depan lah kita selesaikan ya. Insyaallah. Insyaallah. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu. Barakallah. Barakallah.